Pandesal. Hinay ata guys. Tang-tang ng humba guys, uric, cholesterol. Okay. Balik na tagay. Boundary na sa Iligan. Dili na ni Iligan. Sa kong likod. Kinanglan sa passport guys. Okay. Thank you. Nahinita. Balik. Takbong Portis. Thank you. Flex lang ako ni guys para worth it atong pag jog karong Sabado. Dating myself this Saturday. Okay guys, nata karon sa Centennial Park, Iligan City. Dito nito makita may vlog, sayang isa sa longest vlog pool sa I think Pilipinas or Mindanao. Stay tuned kasi sa okay guys, masani sa tourist attraction sa Iligan City. Dahan kayo mag picnic dito, family mag date na ay sanctuary dito, marin sanctuary, so bawal mangisda, bawal magsalon-salon dito. Nalimpyo kayo siya guys. Okay, that's all. Balik sa taas atong base guys. Thank you. Okay guys, punong tagamay guys. Dito ang power source. Power source, pabuhay tagamay. Guys, lights na. Salin siya unlock na. Okay, that's all guys. Balik na ta. Salamat.